हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आमी हालीं पळयता आमचे पुलीस जे आहात ते बरें कामूय करता आनी वायटूय काम करता। हालींच आमी पळयलें तेंच्यांनी कितलेशे कोटीचे ड्रग्स धरले। आमी सगळ्या लोकांनी तांकां एप्रिशिएट केले। पूण काल जर पळयता जाल्यार कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर तांकां हप्तो घेताना धरले। सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार खंय ना खंय तरी एक प्रश्न चिन्ह पडटा, कित्याक पुलीस स्टेशनाचेर जी वागणूक आमच्या लोकांक मेळटा, कोण FIR करूंक वयता तांकां कितें ती पळयत जाल्यार हास्यास्पद खंय दिसता। जे काम करपाक तांकां बसयले ती कामां आपली ते वेवस्थीत करिना, सस्पेंड जावपाक रेडी आसात ते, पूण आपलें काम करपाक सोदिना। कित्याक हो इतलो लोकां वांगडा अन्याय तो आमकां कळना। आयज खंय ना खंय तरी पुलीस चुकता आनी ही चूक होम मिनिस्टरान सुदारपाची गरज आसा। जेन्ना अशे कर्मकांड करतना ते सांपडटात त्या टायमाचेर तांकां तडकाफडकी कामा वयले काडपाची गरज आसता। हांगासर दया माया दाखोवपाक जायना। कित्याक सांग, पुलीस डिपार्टमेंटान अशी जर चूक जावपाक लागली न्हू कितें जाल्यार तो परिणाम मागीर लोकांक भोगचो पडटलो। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार अशें जेन्ना पुलीस करप्शन करतना सांपडटात तेन्ना तांकां असो कायदो हाडपाक जाय की त्याच टायमाचेर तांकां निलंबीत करपाक जाय। हांवें एक बारीकशी कविता बरयल्या, ते कवितेचें नांव जावन आसा आमचे पुलीस। कवितेचें नांव जावन आसा आमचे पुलीस। कोण बरें काम करता, कोण वायट काम करता, कोण ड्रग्स धरता, कोण हप्तो मागतना सांपडटा, हो जॉब स्कॅमाचो परिणाम सो दिसता। हो जॉब स्कॅमाचो परिणाम सो दिसता। दोन पुलीस काल सांपडले, तांकां हप्तो घेतना धरले। कसले हेंचेर वायट दीस येयले जे पुलीस स्टेशनार पयशे घेवपाक लागले? खरेंच हे भिकेक लागले? कसले हेंचेर वायट दीस येयले जे पुलीस स्टेशनार पयशे घेवपाक लागले? खरेंच हे भिकेक लागले अशें म्हणचें पडटा। कित्याक लाख लाखांनी पगार घेवन तुमी ही असली कामां करता म्हटल्यार विचारचें पडटा। लाख लाखांनी पगार घेता मागीर हप्तेरे कित्याक खाता? लाख लाखांनी पगार घेता मागीर हप्तेरे कित्याक खाता? पोट फुटलेल्या सारखे वागता, भिकाड्डेपणा करता, दीन दहाडे करप्शन करता, दीन दहाडे करप्शन करता। सामान्य मनशाक विटयता, पुलीस स्टेशनार गेलो जाल्यार सतयता, FIR कर म्हटल्यार नाका करता, सस्पेन्शनाचो सुद्दां तांकां भंय नासता। न्याय मागपाक पुलीस स्टेशनार गर्दी करपाक लायता, न्याय मागपाक पुलीस स्टेशनार गर्दी करपाक लायता। पेडण्या पळयलें आमी। एका वाटेन कोट्यांचे ड्रग्स धरता, लोकांची शाबासकी घेता, असलो कांड करून सोमतेच नांव पिड्ड्यार करता। आमी उलयतकूच तांकां वायट दिसता, एक्टिविस्ट उलयतकूच तांकां मागीर वायट दिसता। असले सरकारी कर्मचाऱ्यांक कामा वयल्यान काडपाची गरज आसता। कोण ना कोण राजकारणी तांकां वाचयता, परत ड्युटेर हाडटा, परत तेंचें काम चालूच आसता। खंय ना खंय आमची सिस्टम फेल ठरता, खंय ना खंय आमची सिस्टम फेल ठरता, आमची सिस्टम फेल ठरता। जॉब स्कॅमाचो परिणाम सो दिसता। रीण फारीक करपाक कर्मचारी फडफडटा, सगळी कडेन तो पयशे मागता। आयज काल चॅक पोस्टाचेर हे कारनामे चड दिसता। कामाक लागतना पयशे दिता अशे तरेन ते मागीर फारीक करता, कामाक लागतना पयशे दिता अशे तरेन ते फारीक करता अशें आमकां दिसता। हे करप्शन करता म्हणून हेंचेर सरकार पगार वाडयता, हे करप्शन करता म्हणून हेंचो सरकार पगार वाडयता, करप्शन कमी करपाक सोदता। सुदारपाचें सांडून हे तेच कोणान लोयटा, सुदारपाचें सांडून हे तेच कोणान लोयटा। करप्ट ऑफिसर लोकांक सतोवपाक लागल्या, बारीक बारीक गोश्टींक पयशे मागपाक लागल्या, पयशे खातीर हपापीपणा करपाक लागल्या, सिस्टमाची वाट लावपाक लागल्या, सिस्टमाची वाट लावपाक लागल्या। सिस्टम सुदारपाक जाय जाल्यार राजकारण्यांनी पयलीं सुदारपाक जाय, सिस्टम सुदारपाक जाय जाल्यार राजकारण्यांनी पयलीं सुदारपाक जाय, मागीर पुलिसांनी सुदारपाक जाय, पयशे मागपाचे बंद करपाक जाय, लोकांक सतोवपाचे बंद करपाक जाय, आपलें काम निस्वार्थपणान करपाक जाय। सरकारी कर्मचाऱ्यान आपलें काम निस्वार्थपणान करपाक जाय। सिस्टम जर सुदारपाक जाय जाल्यार हेंच्यांनी पयलीं सुदारपाक जाय। शिकलेल्या भुरग्यांक मेरिटार काम मेळपाक जाय, शिकलेल्या भुरग्यांक मेरिटार काम मेळपाक जाय। जॉब घेतना पारदर्शकता आसपाक जाय। पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूच कामाक लायतले, पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूच कामाक लायतले, हो फंडा बंद जावपाक जाय, हो फंडा बंद जावपाक जाय। पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक कामाक लायतले, हो फंडा बंद जावपाक जाय। शिकलेल्या भुरग्यांचेर अन्याय बंद जावपाक जाय, जॉब स्कॅम बंद जावपाक जाय, हेचेर सरकारान दखल घेवपाक जाय, जॉब स्कॅम बंद जावपाक जाय, हेचेर सरकारान दखल घेवपाक जाय। करप्शनाचो पयसो केन्ना पचना, करप्शनाचो पयसो केन्ना पचना हो एक सुविचार। करप्शनाचो पयसो केन्ना पचना, आपलो रंग दाखयल्या शिवाय तो रावना। त्या पयशान दुखूच दूख आसता, दुखाच्या पयशान तुमी सूख भोगपाक शकना, त्या पयशान दुखूच दूख आसता, दुखाच्या पयशान तुमी सूख भोगपाक शकना। आईच्यान सांगता हरामाचो पयसो केन्नाच पचना, आईच्यान सांगता हरामाचो पयसो केन्नाच पचना। आयज जाणा एकल्यान करप्शनाचेर आवाज उठोवपाक जाय। हे जर सरकारी कर्मचारी अशा तरेन जर लूटमार करपाक लागले जाल्यार आमची सिस्टम टोटल कॉलॅप्स जातली आनी आमच्या
भुरग्यांकडा फुडल्या पिडयेंकडा अन्याय जातलो. आवाज उठया हेचेर. देव बरें करूं.